Goeiemôre graad 7, ek hoop almal doen goed. Julle is wakker en reg vir vandag se les. So laat ons begin. Kan almal asseblief hulle handboeke oopmaak op bladsy 86 en 87. Vandag gaan ons 'n lees en kyk doen. Ons gaan 'n gedig lees. En ja, die pre-lees sê, kyk na die titel en die illustrasie en voorspel wat in die gedig gebeur. So, julle kan na die illustrasie kyk en julle kan julle eie afleidings maak. So, what they said was we need to look at the title of the poem, look at the illustration, so the picture, and then you can make your own predictions about what the story will be about. Okay, vir die tydenslees, ek gaan die gedig lees en julle gaan volg, maar julle moet asseblief aandag gee aan die woorde en frasies wat omkring is. Nee? So what I'm saying is, I'm going to read the poem. You can follow in your textbook, but you need to pay attention to the words that are circled, right? Okay, nou gaan ek die gedig lees. Okay, die titel lees, die aflosvedren. Die wenspan is nou agter in die aflosren. Klein Pietie het gestruikel en kan sy span nog wen? Die 4de man is Frikkie, die span se laaste hoop. Maar kan die vet gesmeerde blitsie 5 ander in hardloop? Frikkie trek hom krom en spander. Steek 2, steek 3 verby. Maar in die pylvak teen Smitpen mag hy sy Moses kry. Behou Smitpen sy voorsprong of wen ons Frikkie wat? Die paviljoen raak skoon besete. Gaan daar 'n rekordspad? Frikkie breek die wit lyn. Sekondes voor Smitpen. Klein Pietie huil van vreugde. Sy span het tog gewen. Okay, so the poem is about a sport called relay. So we have the baton, the little stick that is in his hand, which they run around a track and they pass the baton to each other until they reach the finish line. So the poem was all about how the team was trying to win, how they were trying to pass each other, and yes, and eventually Klein Pietie's team did win. So ek het gesê julle moet aandag gee na die woorde en frasies wat omkring is. So all the words that are circled, you have to keep attention to them. Die woorde wat omkring is, het die betekenis van die woord reg. So aflosren is 'n wedren vir 4 atlete. Gestruikel is 'n geval. 'n blitsie is 'n atleet wat so vinnig soos blits hardloop. 'n spander is 'n hardloop vinnig. 'n pylvak is net voor die wenstreep. Sy Moses kry, kan jy dalk verloor. Voorsprong, 'n end voor. Raak skoon besete, so jy raak mal. En vreugde is blydskap. Okay, nou op die volgende bladsy 87, het ons postlees vraag. Nommer 1 sê, uit hoeveel strofies bestaan die gedig? So they're asking you how many stanzas are in the poem. So the stanzas are those short paragraphs that there's a break between, right? Nommer 2, hoeveel versreëls is daar in elke strofie? Asking you how many lines are there in each stanza. Nommer 3, kies die korrekte rymwoord in die blokkie en skryf die rymwoorde neer. So you need to choose the correct rhyming word and then write it down. Nommer 4, watter atleet is die aflosspan het geval?
So which athlete in the team val? Nommer 5. Watter woord in strofie 3 sê dat die atleet Smitpen nie in Klein Pietie en Frikkie se span nie? So in stanza 3, what word tells us that the athlete Smitpen was not in Klein Pietie and Frikkie's team? Nommer 6. Wie hardloop voor in strofie 4? So who is in the lead in stanza 4? Nommer 7. Wat beteken dit as 'n atleet die wit lint breek? So what does it mean if an athlete breaks the white ribbon? Nommer 8. Hoekom huil Klein Pietie van vreugde? So why is Klein Pietie crying of happiness? En dan die taal in konteks, vul die korrekte voorsetsels in. So you need to fill in the correct words that fits in these sentences. So vir huiswerk, jy skryf die opskrif, datum en bladsynommer, trek 'n lyn, dan beantwoord jy die posleesvrae op bladsy 87 eerste en dan trek jy 'n lyn en doen die taal in konteks vrae 1 tot 4 op bladsy 87. En jy doen dit in jou Afrikaans werkboek. So you need to do the posleesvrae first, draw a line, and then do taal in context. And that you need to do in your Afrikaans workbook. So geniet julle huiswerk, graad 7 en ek sien julle môre. Bye!